মাথা কিচ্ছু করতে নেন ছোট উত্তর ভাই দিন কাল তোমার বালা না আল্লাহরে যে কই ভাই রে আরে ভাই তো এমনি ভাই দেখাইলাম না কট কারে হয় কিন্তু আবার মজা বুঝাই দিলাম না আল্লাহরে ভাইছি अरे वो गई बहने जाई बहने आइए उठ तेरा तालीम रहो हां ना बिना दिखे बाबा अगर भाई तो टाइम क्या दिया मोबाइल एवढा जस्ट न কইতাম यानी एवढा মোবাইল সময় ফোন দিব না সমস্যা না ফোন আনবো না চিন্তা করো না আমার মোবাইলে দরকার আছে ওটা ভাই আমার ফোন আইবো সমস্যা না দিয়া দেই করে ভাই তুই তো আসলে কেন তারে কইলে কেন তুই তো না ভাই আমার মোবাইলে না করো ভাই ঠিক ভাই আও মোবাইলে না দিদি ফাইল তারে तेरी करे भाई हम लोग भाई निका कने अब तू रिंग वाली है ले तो तू आपसे सारा दिन में देखो भाई ने तो रिंग वाली देओ देखो जो हमारे पास ना ये तेरा पावनी खाना वाले एकदम ना बड़े मोबाइल लीजिए इधर भाई सिम मोबाइल देते ना ना ये मोबाइल रख ले तू कुछ नहीं पूछी जाओ